पुरुष सूक्त. पुरुष सूक्त म्हणजे अवघ्या चराचराला व्यापलेल्या महापुरुषाच्या अर्थात ईश्वराच्या प्रत्येक अवयवापासून झालेल्या विश्वनिर्मितीचं यथार्थ वर्णन होय. पुरुष सूक्ताचं पठण देवाला अभिषेक करताना करावं. अथ पुरुष सूक्त प्रारंभः. हरि ओम. सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपातो स भूमिं विश्वतो वृत्वात्योतिष्ठद्दशाङ्गुलम्. पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम्. उतामृतत्वस्येषानो जदन्नेनातिरोहति. एतावानस्य महिमातोज्जायांश्च पुरुषः. पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि. त्रिपादूर्ध्व उदयित्पुरुषः पादोऽस्येहा भवत्पुनाः. ततो विश्वं व्यक्रामत्साशनानशने अभि. तस्माद्विराडो जायत विराजो अधिपुरुषः. स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः. यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वता. वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इदमशरद्धविः. तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः. तेन देवा अयजन्त साध्यार्षयश्च ये. तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः सम्भूतं वृषदाज्यं. पशून्तांश्चक्रे वायव्यानारण्याङ्ग्राम्याश्च ये. तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतर्चः सामानि यज्ञिरे. छन्दांसि यज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायता. तस्मादश्वा अजायन्त ये केचो भयादोतः. गावो हजज्ञिरे तस्माज्जाता अजावयाः. यत्पुरुषं यदोधुः कतिधाव्यो कल्पयन्. मुखं किमस्य गौ बाहू का ऊरुपादा उच्येते. ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहूराजन्यः कृतः. ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पदभ्यां शूद्रो अजायता. चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायता. मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरोजायता. नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णोद्यौ समवर्तता. पदभ्यां भूमिर्दिशश्रोत्रात्तथा लोकाम् अकल्पयन्. सप्तास्यासन् परिधजस्त्रिः सप्तसमिधः कृताः. देवा यद्यज्ञन्तन्वाना अबध्नन् पुरुषं पशुम्. यज्ञेन यज्ञमायजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्. ते हनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः. अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुरविचक्रमे. पृथिव्याः सप्तधामभिः. इदं विष्णुरविचक्रमे त्रेधा निदोधे पदं. समूढमस्य पांसुरे. त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः. अतो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे. इन्द्रस्य युज्यः सखा तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयाः. दिवीव चक्षुरातोतं तद्विप्रासो विपन्यवो जाग्रभांसस्य विन्दते. विष्णोर्यत्परमं पदम्. ॐ